entre vos oreilles. Mohamed, dugu jara wallahi nga arajo tagadi nga bila arajo kilidu la. arajo kilidu. 101.2 wallahi. abla la wallahi. ala barakallah. Wuti wala, wuti wala, wuti wala. Kuli hali ala ya don bi maukadi ɲɔgɔn ye. 2+2. Radio Kiledu dakan sate ita yi dakan ye. Jamana kono nyembo atachi ya fonye koro vela kumno ka fonye sada Bakari tomola nyemo nyimi nganye kidali kumno ka fonye sada etume ka fonye Bamananga terenda ala be kunno bi ala boloda jamana kona masake aye chinye fonye kidali kunno ka fonye sada atunya Bakari tokola chongi barikada Bamananga ijamana diara sada Maliko no nyama hata chinye fonye Bamako sigika fonye sada Imaye fanga mana fana unte bolotu Ambidumi ene kayoro bana jenasa etunya kafo Fana unte bolotu Ambidumi ene kayoro bana jenasa etunya kafo Imaye siki maname Sotigi na medono Imaye siki maname Tuyatigi na medono Imaye hake maname Alekale me bere nyini Aduma na sigi Abi nyine bosada Etunya kafo Jamana kona jemo Atachi nye fonye Koro vela kumno ka fonye sada Etunya kafo Jamana kona masakeo Haye chinye fonye Kidali kumno ka fonye sada Etunya kafo
Amadou Bakari Togola Bakari Borojon Togola Bacha Kurade Mbenie Bacha Kura Togola Chokorabatari Nongoma Kadugola Kaya Bifinier na sa desera febele foto to kala sa ne to kra mande bacha kurma bana atari no ngoma yene wati ni chala bolo kaba jofana hawa kulubali kulujete suma sirri allah jomura ni baji masabakari ne kanise bama awa gafu awala sene kani pajitila bacha kura nyini fa baniye jinaba kuna te furuke ali sale kaniyo papa kane kaniyo kabo suguda bakari ikroma jo ikanlame nyafiye bamananga nyafiye kafiye bamananga ikroma jo ame segu nani maragaduge kodondele balanza banani balanza kemnani bazana nekane kokurindele jugulentaro sama segu dinetani makuma nambulo kontroni biejugu waso ni ibaye bakari togola afaki bani senge ibani che nebi welemi nebi tanya fu kana sugu bagadaji ni gata bamako bakari togola kinyafo masa beniye malikono ni kere che fule bi mabuya ngalo mana samba kelenge Nikena dungodo ngolo ba yanyini de bacha kurade na kama mukare na ikabunya vle obunya ojaranye ablay jara aywa ko mabunya ba odebise illa bamana ko mabele bisira maflanye idoya ba ani bunya ba dambe tigi bisira ni mafla denye o aywanga fuli ani tanuni abed dambe tiguye ni watila abed lajiruye ni watila abed munungo mali ma fengara fara malika ko malika nyeta ko malika basiki ko malidonga lafia ko anko fuli ani tanuni de bu uliye sanga ni wati munumbe toro la ko faso in ko akaseka nyamajo munumbe dekuna ko faso in ko akaseka ke koroleye munumbe ku nidi ko faso in aywa ko atwa koro ko kaseka amma anga fuli ani tanuni beni bela jereledi ambe mundo ante mundo munumbe maliko no ni munumbe maliko ka beka fuli ke ni wati la ko ni anga jemuka sikito isa un monde sans terrorisme radio Clédou ale soba sans faire on ne bagar to la do katabla 15h la Abou Touré avec Nere Krafoula. Masambeniye Boya Masambeniye Nekiga Chamana Nyamo Yinga Dakunya Kele Majorité opposant Yinga Dakunya Kele Kokora Bana Bachogodi Ukachinya Fwanye Bamananga Bagari Ini Nyani Manga Bamananga Ijamana Diada nyeni mbi badondo mali mbi ja fuka fo ajara sabula ne bagari tugula ne tise ka lafia ni malido mal lafia ne bagari ntise ka sigi ni malido mal lafia kesiri ni o jakuya wulika jo o jakuya
sabula ngo te ngo toro bi malide ka yoro deku mi malide ka yoro an ga taye ko malide nga toro ulu ka deku ko ta ko yere ke jienfe jiema ko don ulu la ko ka don de menga se ka soro ulu la fama mun be ku nya datuwa ka munu be ku kulu datuwa ka kena fute fo kalama u ka do ka fo ko malide ngoro be munu me se ka ta ka bo ka da kena ka be ka do mundu malibi to ko ma nya ka do iye bonya menga ko ga bonya barikada aywa Abu Touré bi an b'a ye k'a fɔ ko terroriste ninnu Abu ko ayiwa ko a juguya mɛ dɛ ko gɛlɛ de wuli b'u kɔ sabula mɔgɔw b'u dɔn ni dugu o dugu ye e ko duguw bɛɛ tɛ ka ɲini ka bila nka bi an bɛna baro kɛ yɔrɔ minnu kan o ye bi an ɲɛ b'a la u bɛ k'u kun sin yɔrɔ minnu na bi an ɲɛ b'a la u bɛ ka yɔrɔ kura minnu ayiwa n'u bɛ fɛ ka a essayer ka taa u implanter fo ani limanaw ka baro k'o kan an ka se k'o faamu ɲɔgɔn fɛ maliden bɛɛ k'i jɔyɔrɔ dɔ ko la an y'a dɔn k'a fɔ mun ye an ka dɔgɔnɔ dugu ye k'a ta baɲangara ka taa bila bankasigi fo ka taa bila koro u y'o yɔrɔ ka an bolo kabako ye u ye mɔɔw ka ni kɛ fu ye u ye baganw ni kɛ fu ye awa u ye forow jeni u ye fɛn bɛɛ kɛ u bɛ se k'u seko n'u damayira u y'a bɛɛ kɛ ye ka kalansow datugu ka dɔgɔtɔrɔsow datugu mɔɔw tɛ taa foro la bilen mɔɔw tɛ taa duwajugu la bilen duguw yɛrɛ bɛ yen muso yɛrɛ tɛ taa nasa sugu la bilen cɛ de bɛ taa nasa la sugu la dugu dɔw bɛ yen u y'a kɛ olu kan muso ti yɔrɔ kɔni an bɛ fulakɛ de ni misiw gɛn ka na ka taa nɔnɔ biri ka na n'a ye fulamuso ta ye u bɛ nɔnɔ feere nka dugu bɛ yen bi fulakɛ de bɛ tila ka nɔnɔ d'a kun k'a yaala ko muso tɛ taa feere kɛ o dugu bɛ u bolo ni muso taara sugu la i tɛ se k'i biri ka nasa ko muso tɛ se ka ko muso man k'a biri jama la donc ni diyagoya hakilina kolon ninnu kabi ayiwa an yɛrɛ tɛ waati yɛrɛ maa yɛrɛ tɛ hakili tɛ waati mun na u nana n'o hakilinaw de u bɛ fɛ k'o de diyagoya cogo mɔgɔw kunna ka mɔgɔw ka taabolo yɛlɛma ka mɔgɔw ka hakilinaw yɛlɛma ka diinɛ yɛrɛ kɛ mɔgɔw bolo ko wɛrɛ ye donc nin maa ninnu an y'a ye k'a fɔ ayiwa mun kɔni ye goni ye u dar'u ka nin yɔrɔ ninnu na ka n'a bila masina ka n'a bila ɲɔgɔnna yan fɛnw fɛ nka bi an ɲɛ b'a la mun ye ka taa bila bananba masuruɲaw la tuba fanfɛla ninnu u bɛ ka essayer mouvement bɛ ka caya ye mouvement bɛ ka caya kolokani zone kɔnɔ mouvement bɛ ka caya nara zone kɔnɔ donc an ɲɛ b'a la nin yɔrɔ ninnu ni ta taara tugula yɔrɔ min na u b'a ɲini ka yɔrɔ wɛrɛw de ayiwa implanter o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko yɔrɔ dɔ ninnu janto yɛrɛ la kɔrɔ ko ka ɲi dɛ parce que mɔgɔ minnu don politique de terre brûlée de b'u bolo n'u y'a dɔn k'a fɔ u ka défaite bɛna ta yɔrɔ min na i b'a ye u bɛ stratégie n'u ka mode d'opération u b'a bɛɛ yɛlɛma donc i b'a jateminɛ kɛ n'u y'a ye k'a fɔ dadigikɛlaw la yɔrɔ min na o waatiw de u bɛ attentats caya o yɔrɔ la o waatiw de u bɛ voiture piégée caya o yɔrɔ la o waatiw de u bɛ miniw don o yɔrɔw la parce que u b'a sɔrɔ kɛlɛ tiɲɛn'u bolo kɛlɛ gɛrɛw bolo donc il faudrait aussi que maa minnu bɛ nin yɔrɔ ninnu fana na olu fana k'u janto o yɔrɔw la kosɛbɛ k'a fɔ ko an ka sarasiw kɔni ɲɛsira ka dadigi k'u la o yɔrɔ ninnu na ko banna o tɛ tiɲɛ ye dɛ parce que maa minnu don u taabolo ka ca u seginbolo ka ca u ka fɛɛrɛ u mago t'a la c'est à dire que anw b'a fɔ fɛn fɛn ma ko nin man kan adamadenya la i man ka sɔn nin ma olu bolo mɔgɔ foyi t'a la parce que dɔrɔgu de kɛmɛ k'u bɛɛ ta tiɲɛ kɔnɔ dɔrɔgu ni marifa feere ni fɛnw u b'o de mili kɔnɔ donc o de bɛ ka bayɛlɛma mɔgɔw bolo u b'a kɛ i n'a fɔ diinɛ ko tɛ bi diinɛ ko tɛ sini n fana an bɛ k'o fɔ mɔgɔw ye u tɛ diinɛ ko la bi u t'a la ko la bi u bɛɛ ta u ka intérêt ko de a dɔrɔgu fɛn bɛ taa Europe n'a fɛnw la bi a bɛɛ bɛ transiter an ka yɔrɔ ninnu de fɛ bi jɔnniw bɛ ka yɔrɔ contrôler bi olu terroristes tɛ wa donc a ko jɛlen don a faamuyalen don i b'a ye hali ka taa minakayan fan ninnu fɛ bi i bɛ jateminɛ kɛ MLA mɔɔw bɛ panpan na u tɛ sɔn Mali ka autorité ka taa yɔrɔ ninnu na gansan fana tɛ dɛ a bɛɛ dɔrɔgu ko de parce que ni autorités taara sisan an ka administration ka taa an ka sarasiw ka taa an ka douaniers ka taa donc sisan olu bɛ trafic ni dɔrɔgu feere ni fɛn mun na ye o bɛ dabila MLA ka taa sanfɛ f'a duguma a bɛɛ dɔrɔgu feere la a bɛɛ awɔ au conseil de l'Azawadi a bɛɛ dɔrɔgu feere la alikaba sinna ka ma u bɛɛ ni yadi u bɛɛ kelen a bɛɛ dɔrɔgu feere la u sigi m'o de kan u sinsin m'o de kan du kɛlɛ ka ban u t'a fɛ du sarasiw ka segin ka taa u t'a fɛ du sécurité ka taa yɔrɔ la u t'a fɛ donc fo maliyɛnw k'u hakili to nin yɔrɔ de la parce que nin désordre de kɔnɔna na olu bɛ ka kɛ nafolotigiw ye bi i bɛ jateminɛ kɛ n yɛrɛ n pasera Gawo n ka passage la Gawo ayiwa ni mɔɔw caman ye baro kɛ an ye kow sɛgɛsɛgɛ i bɛ jateminɛ kɛ Abu i b'a ye k'a fɔ Gawo kɔnɔna na bi immeuble kura mun bɛ ka jɔ Gawo bi a tɛ ka jɔ Bamakɔ i bɛ ɲininkali de kɛ malgré ces difficultés kɛlɛ bɛ yen nin wariw bɛ ka bɔ min nka a bɛɛ faamuyalen don an bɛna kow bɛɛ sɛgɛsɛgɛ hali a kariw société minnu bɛ yen
ndamna seni be mo dononi a be bena nyini ka da mal don de kono donc ka dro ko di do mo ko de famo do il veut pas que sécurité kana donc kana nga sujet kono ni ye tuba fanfela nu tabi ye banamba fanfela nu tabi ye nara fanfela nu tabi anyeba la ka fo mo ka weleli ni kibara din ama abe ka caya zone kono ka yira ka fo ko marfatigu ka mouvement caya ma kono aywa u konu keme ku yele kesa iba fo ko bengladenu bulu ka olu be dine ni civilisation yo nyakam nyono mo famia dine be arabu ka civilisation be dine be nga ulu ya arabu ka civilisation ere ta ko ke dine ku bo chokwangu na te mana mala kaiwa kata ku furkia do ka vesi do safe o lu ka culture ke u ka civilisation de do on taiya ka nga gulki baw do ka kama flache o de andai o li dine ko tinyo sadaka donc u yeni bele ta pour eux ni be dine do quoi parce que confundo kodo baludo ngoro ke kapmatewa akwa ni confundo bani ya bani pumu fe ko sebele confundo no ngoni confundo do ute fo kalama wa ute ko kalama to mu be kay ma woro fana faru kwa tedi ginye be se ka siga ko kata samba fla ko fe wa ou bien ça samba clinique me duru ko fe ou be ka munu fo c'est le moyen âge c'est à dire que yani dine ka korobaya fendo be ulu kekekera mais matsi ko ulu tabi ka fo ko dine sira yoro ma bi ke bulu tabi ko kanzi ka to kono donc be wado yi te kinye u yele bado te kinye ka nga nu yoke lala una ma chama nzoro ka faruka mamu ngo kungala ko kabo mamu nga dina ko kabo nta ko nyenyini o efuna nata faruka te wo do ka bebeke kono kuli nga eta do ka fo ke ebe ka manipule fe parce que lo be nyi fe ngore nyini na ye ko isawa donc be ninde koka bo fo de ka famu fo de ka sidon malion ko di don donc ube ka ta yoro mu nabi mo ku kolosi parce que mo munu do amba do ka fo ube ta du yoro d'abord uba yira population na anaute ani atodi fama de do fama e joni fama e population kelende parce que vous n'êtes pas yira ani tenitigu de do ani administrateur de do ani maire de do ani nde do anta oko e maire ye joni ngama we na ute tenitigu u e joni ngama we na ute u bora joni na u be dure tu bolowa u ma bo duro de kono tenitigi ama adama maoreya politicien adama maorewa ama bo duro de kono balmo de tala sinju de tala ani mo de nyonga mode ma foko karsa ami so ele ka en représenter ni yoro la wa o ma bita fa wala ma bita nyinyini ka on fana bi tuko ko ana on te kan karsa de do abe karsa mo ngongo karsa ya on yire be fara le nyonga kidedi beta do ko kaloe donc bo nyongo ke donc nous sera sisa ka administration genga boy nous sera sisa ka sera genga boy o wati de sisa u be ka yira population ere mununa an naute antisa awma ante kujugu ko awla o wati de sisa u be retour ke kana population ka population tabna ke munye u buna nuka jakwa sariya uye ina fo nyi yoro do fo sa kwa pour zone ku meto do la wati la flaquette se kata nono fereble flamso se kata nono fereble bi nono de flaquette kuna wa wula fe na bora mi u gani na ko brilike ebe kla ka nono da kun ka yala nono be nge ndrege ali sali ali ni reben yolo na ali bazan fere be jo avec nono fere ali amano ko de abu flaquette ni nono be don yala la amano ko de angone ma berendi do ki jom su ku ya ta enga bilili bele bane ko flaga ya kala ko daku nge abekete ko ni manu ndreke kana ta ni dugun na de kana tai tu flanga ni ku nyi ka gbenga bui mamu no be luka lafia flo ye ko famu kata ka sugu angone me sugu do ni muso le tai ubutu ka nasana ubutu ka ferula nga sugu ke muso ti se ka biri die ni biri genye tiki de bi yala la sugu kono ni bi sani mga ijole di bu sani ke donc ni na nyongo egol so ku datugu ka do so datugu ko be ka afriya bon nous ne ma modèle jumenye ou be ka saria mun fo ou be ka mun fo yo e gien jamana kele jumela na ye gien tabi le monde entier gien jamana jumen be mu be marché la te bi o jamana jumen bi u tara yoro la bena ka boy u tara yoro la u boy do na population de ba fo alhamdulillah donc fo janto la kagne bi u be ka ta yoro mun na u be asika mo de nege anaute akana andinonsi anfana tisauma annana ambe ala ko de la u do misiru kono u wajuru ke u do misiru kono u ba fota mais mo re ni marfa ma do misiru kono ka ba depuis yeta ro ko ka wajulu ko ko rabo kongoro o tenye ma ba juli abeta buye ka to di maudula nyoro jonya marfa te kelenye nge jenyoy wajulu ni marfa misiru kono
depuis yan ta do ko do be an ka karam ko baw temena nyo yula o sala ngo te malien an ta ko ni ka fa mi se ka ba tiɲɛ de la ne te malien ti se ka fɔ ko diinɛ ko fanfɛ bile ko maa bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka n'o fɔ maa ye Mali kɔnɔ bilen Madu Ture ni Madu Kanajigiw tɛmɛna Bamakɔ yan ɔhɔ Sumɛla Daramiw tɛmɛna Bamakɔ yan ɔhɔ anw yɛrɛ ka belebelew Segu Agibu Sosow Amiru Sosow kabako do koyi maa ni k'i b'a yɛrɛ bɛɛ fɔ a ma nɔgɔn koyi ka taa bila an ka cɛkɔrɔba Ba Ayidara la ka taa bila ayiwa an ka alimami ba an ka bi a nɔnna bila kɔni bɛ Gawusu bɛ kɔ la bɛ an ka foli b'u ye ninnu belebelew tɛmɛna u ye mun fɔ anw ye diinɛko kan maa wɛrɛ jumɛn bɛna de k'e bɛna mun fɔ maa ye diinɛko kan Mali kɔnɔ u taara u bɔra yan ka taa arabu bilen ka taa sigi k'a kala alako la ka alako ɲɛfɔ a ye diɲɛ bɛ bɔ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ k'e bɛna nin fɔ maliyɛn ye depuis an taara kalo don ko nin ye manamana ko ni ko dɔw ye donc o de la janto yɛrɛ kɔrɔko ka ɲi u bɛ k'u ɲɛsin yɔrɔ minnu ma bi n'o ye Tuba zone ye n'o ye Banaba secteur ye n'o ye Nara zone ye donc il faut que ka n'a bila fo Kolokani masurunya kɔnɔ parce que même dans les zones de Kolokani a tɛ tɛmɛ 4 jours kan 3 jours n yɛrɛ ye appel dɔw sɔrɔ ka bɔ a zone kɔnɔ ka yira k'a fɔ ko marifatigiw bɛ munumunu ka yɔrɔ la donc u taara don misiri dɔw kɔnɔ k'u bɛ wajulu ni fɛnw kɛ u taara don misiri dɔw fana kɔnɔ k'u bɛ si ye donc population dɔw sɔrɔla ka n wele k'a kibaru lase ma bon maintenant ni janto yɛrɛla kɔrɔko de ka ɲi parce que ni an ma wulikajɔ kɛ sisan sirasiw kana fɔ k'u taara ayiwa goni wulu ka yan fɛ dɛ u bɛ k'u ɲɛsin yɔrɔ min ma sisan ni fɛɛrɛ fana ma sɔrɔ o la a bɛna kɛ ko dɔ ye don nataw la c'est à dire que an y'u gɛn ka bɔ yan fɛ Kilebi fɛ u bɔra Kilebi fɛ u taara u sigi Kɔrɔn fɛ n'an taara u gɛn ka bɔ Kɔrɔn fɛ u bɛ bɔ yen u bɛ t'u sigi Bani fɛ donc il faut que stratégie de ka sɔrɔ fɛɛrɛ de ka sɔrɔ mun bɛ se k'a to nin ko yɛrɛ ka se ka contrer k'a da ka bɔ an da la pewu sabula an b'a dɔn bi kɔni u bɛ yɛlɛ ɲini na Abu Ture nin ye bi baro ye 20 21 00 11 un monde sans terrorisme radio Kiledu aw ni ne Bakari Togola do ayiwa Bakari Ba Cɛkura Togola an ka sigi kuma in kan Bakari Ba Cɛkura Togola alamisa o alamisa 14h allo Togola haba denbaya baasi tɛ n b'a Ala tanu alhamdulilayi wallahi Togola i ye mot min yɛrɛ fɔ nin ye wallahi i b'a fɔ étage bɛ ka poyi ka bɔ dugu jukɔrɔ kabako don dɛ wa n bɛ kelen f'i ye kɔsa in na u ma drogue m'u tɛgɛ da drogue ba dɔ ka Guinée Bissau une valeur de 2 milliards kosɛbɛ Guinée Bissau maliyɛn dɔ sen b'o la maliyɛn b'a la donc foyi t'u hakilila la jamana in basigi kana kɛ yan yanga k'u ka pays de transit u t'a fɛ abada basigi ka kɛ Aïdara yani n ka n ka hakilina fɔ n bɛ dugawu don ni tasibila kɛ ka taa commissaire min tayana ɲɔnɔ kosɛbɛ commissaire Isaka Tunkara a b'anw ka carré de kɔnɔ quartier Mali la hali bi an y'a ka tile 7 sarakabɔ kɛ wallahi Togola ne de b'o f'i ye n b'o seereya seli o seli n'an ye seli foli daminɛ n'a sera nin commissaire in ka so kɔnɔ a yɛrɛ bɛ bɔ ka fara jama kan an bɛ foli kɛ du tɔw kɔnɔ ka taa kuncɛ quartier alimami ka so n'an sera alimami fɛ alimami bɛ dugawu k'an ye vraiment an kɔni an bɛ dugawu de k'a ye Ala ka lahara sɔn sumaya ye Togola i tɛ nin commissaire ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ fan bɛɛ koyi Isaka ye n yɛrɛ teri ye n'a bɛ ɲɔgɔn dɔn a bɛ san caman bɔ wallahi n t'o kalama Togola a bɛ san caman bɔ an bɛ ɲɔgɔn dɔn wa an ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ donc kɔni vraiment ni ye dɔ fara ne yɛrɛ kan c'est à dire n ka témoignage min bɛ n kɔnɔ ni ye dɔ fara o kan n b'a dɔn maa min don an ka jɛ ka ca san 10 ye Allahu akbar hali sisan n'a woloba n'a dɔgɔninw bɔra ɲɔgɔn kan sisan quartier Mali la a ka tile wula saraka bɔ kun ye bi de kosɛbɛ vraiment an bɛ weleweleda de ɲɛsin maliyɛnw ma c'est-à-dire force l'ordre t'an dɔwɛrɛ koyi an dɔw de don o de fɔ denmisɛnninw n'a ye courage sɔrɔ dénonciation na aw kana saliya fiyewu n'aw saliyara dɔrɔn jamana in bɛ kɛ terroriste ta ye parce que dɔwɛrɛ t'u kɔnɔ ka Mali k'u ka batɛmɛsira ye contrôle kana se ka k'anw ka jamana in fansi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min diyagoya comment dirais diinɛ fatɔ min talen don ka n'u sinsin diinɛ ko tɛ dɛ u b'u ka réseau de drogue n'u ka trafic des armes n'u u bɛ se ka transiter Mali kɔnɔ a cogo min ka taa c'est comme n'a fɔ Berthe ma kuma tigɛ la n y'a ye ɲɔnɔ population il faut qu'ils fassent très attention parce que ɲɛ b'a la u bɛ ka manipuler u bɛ ka manipuler jeunes minnu bɛ ka manipuler u yɛrɛ t'a dɔn maa minnu bɛ ko in kɔrɔ ko in bɛ taa laban yɔrɔ min maa min b'a kɔrɔ bon n'u ko ne ma ko ayiwa force de l'ordre mɔgɔw ka harcèlement dɔw bɛ population na ko k'o dabila je peux être très d'accord ne yɛrɛ taara ɲɔnɔ n nana ka bɔ ɲɔnɔ merci n ka kuma kɛra k'a fɔ vraiment zone dɔw bɛ bi an ka tenitigiw k'o faamu k'a fɔ
ko population bi deku mun kono bi ma man ga fo ki bi ta u bila war mo do sarala wallahi donc ni yo kuma fo o bi famia mais munye carte d'identité kana contrôler de ni posu ka wuli ka boya de patrouille kana ke ya de mais est-ce que ambe ko mun fo population jeune be ko mun fo bo korodo parce que au patrouille atoko dit au contrôle de Berté ka fenga temena au contrôle de atoko des papiers o be joni déranger ma djugu ko djugu kelaw drogue ferilaw moko fakalaw terroriste nunu donc au bout de déranger poste munu be bi poste nunu be joni déranger poste nunu be ko djugu kelaw de déranger donc bi c'est comme une fois ou be ka population manipuler population nguluka keleke ou yere nola c'est un peu ça. Donc il faut que les gens fassent très très attention. Doléances do be ni yaye anika anatika la nyini na la tasra kele fe ba famu. Mais ni doléances do ye ni ne ka la nyini ko tinyo sraka. Donc pour tout be kan comportement ke amandanye. Généralement be kan comportement ke amandanye. Am se ka wule ambo kreke am se nyem ko ma ambo wule ka jokula. Mais mounye kase vient tout be contrôler jonade 40 be contrôler jonade ni miketa de poste nga wule ka boya de. Non. Oye a donto ye kamore ka koka ye et qui finira vous allez payer cher parce que aujourd'hui ni poste nous te nyono bi nyono e basiki mu soro biata soro patrouille ni femu me ka ke nyono zone kono bi no te biata soro ma tamanza ki ka foro sene nyono bi c'est grâce à ces points là de sécurité et à ces contrôles rigoureux. Donc il faut pas que moko ka ko mélanger nyona. Non, moko kana ko mélanger nyona. L'harcèlement, d'accord, même Bamako kona anga tenituku, même Bamako kona c'est la même chose. Mi de ko fo, ngom ma de kanga ke choufe. Choufe. Ibika boulma fait là. Ni nye dara tenitiki kadoro e kanga rassurer di. Ça dit que ça doit te mettre en confiance. Akanga hakli sigi di adama dima. Inye dara tenitiki ka. Choufe. Mais bi jatemina ke Bamako kono. Ni malien nye dara population nye dara tenitiki kadoro abe énervé. Voilà, bah, voilà, donc il faudrait que aussi qu'il y ait une force de l'ordre qui soit femme. Vous êtes payé, à quoi droit qu'on y fait, on a une réelle qui a mangala. Mamoun hakli bala, quand t'as dit que syndicat pour le mou, quand a bloqué statu quo là, a fouetté mon débat mon kera ka forane bakantou la ko. Wa nye police yera wele kanu sigi ni émission kelen kena kono, chien dahe m'ntata don. Bon, bien, alhamdoulilah, au cas où il n'y en a pas, pour le souvenir avantage nous fait un soro. Donc il est temps que, fin de fona be anga haklisiki kola. Matseka do bara la sangele, au bout de 5 ans, eka mobilisa, au bout de 5 ans, eka yele maïtola du kono. Ni yo keibo ke do de kaon. Au moins ere mao. Au moins ima. Parce qu'il y a miri sini la. Ni sebene bi nepseka ke, mais sini mitoko di. Adama di bi gene tika fon feke miro la. Donc fanga lakana tikla mo fona ko de femme. Ko ye de nondi. Bibi Malita, tous les commissaires de police, tous les commissaires de police ont 100 000 francs comme prime de logement. Ouamoura prime de logement. On dit à quelqu'un pour Kakadouma. D'accord. Policier simple, un sergent, à bord de police la bi, il a 50 000 francs comme prime de logement. Sarah n'a la prime fou n'intala. Diamane a c'est quoi? Ali biamba ni condition ka améliorer ka doka fara nga mene. Mais dokara comparer ibi profession d'auta, il ka comparaison ko lulu to bani. Bebe fo do bara ni la kuyi. Bebe tala sa façon. Teni tiki be ka baraka fo to ko muna, journaliste be ka baraka fo to kuyi. E ko kala mo be ka kaiti. Minga ni jamu moto gla na sala dala be ka baraka fo yi. Na ma baraka la ko moto gla sala dala duna ou ta baraka er la. Donc chacun contribue à sa façon. Il est temps que Agnere de moral de soro. N'inte femme kouye, n'inte président kouye, n'inte ministre kouye, ni un malien de prise de conscience. Anga kodo donte ka kodo famuti. Bon, ebita nika so tigini mu, ube moto tigi mu la jo sradala. Ka kema fla boakun, ka kema boakun. Il va trouver cette personne n'a même pas 50 000 francs par mois. Et policier me la jo, toi tu as combien par mois? Anga sabali, fin d'obé, vraiment ça suffit. Mais ne faut pas dire état fanana worola. Oui, parce que ni moins dit moi, sensiblement que tu imposes tes règles. N'état qu'on connaît qu'on cadavre ça abedabla o. Abedabla rongere. Voilà, et moyen d'ouma, mais clair pour tout. Non.
Amado police de kachabi police konobi ni kuma nunu abe digula parce que tu fais quand même parce que amaloya bula mais jama kala to ka mo mo be bala ango fam donc ni population yo comportement nous keleke ambo famu vous êtes en votre droit au kan ke en malien be kan ke mais angana terroriste ka dolensu nyini ou place là faut faire extrêmement attention. C'est comme Abou un jour parce que en journalisme ambo au kalanga fongo non ni mi kolosi ibi do de ka keleke do place là et mai ni ye puma do fo do mna fangama opposition mo be tekara fo fangama o ba fo ko ko bokku ba so kan opposition mo ko tekam nyomolo bi sini ni do fo opposition mo ko ay kan famo de bolom nyomolo e ba so ibe kan ka mo ya son. Donc ça veut dire quoi? Un journaliste tu es toujours, c'est-à-dire entre le marteau et l'enclume, chacun veut te manipuler, chacun veut t'avoir dans son camp. Mais les cas connaissance ni ka formation mangi permo là. Abou, yokodoy. Un jour, un exemple hein. Même quand émission na donne na kana papier do dia balenge antenne numbe temero munna. Ko mairie o ro fere. Effectivement, papier mununja, papier jelondo, mairie ka fere londo, mairie a ro fere, a ro manga fere. Mais alek te ne ya nyinga mo yoro nyi jontai ko yoro je edem malitai ete baraka edem la abo ye klomena ete baraka edem la e ka yoro te yoro nyi ni meri afiri meri ko ni afira manka mais à la fin nya nyinga sa bo ere ka parier munyala pourquoi toi tu m'as apporté à moi ces dossiers pour avoir quelle satisfaction c'est là-bas ka chai jongala fonye donc musoko kala de balé ni meri cheka koro o meri ale musodo mala. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si je ne fais pas attention, il va au papier, t'as ça qui boule no keleke, comme n'engata kata sorebe kaleka keleka nola, akamuso kele. Donc, soyons vraiment très vigilants. Les jeunes de Nyono, vous êtes dans votre droit. Mais faites attention. Mais le président de la jeunesse même, il n'y a pas de boire, domado. Donc, la passage là, nous, baratama n'ont fait. Il y a émission fait kera yuno, ni jeune bien qu'en fait. C'est-à-dire que c'est eux qui étaient vraiment voilà, au lieu de la plaque tournantier. Mais c'est les jeunes, le conseil communal qui s'est battu pour que tout le monde soit autour de la table pour parler du terrorisme dans la zone de Nyono. Donc à ces mêmes jeunes qui ont beaucoup de respect pour moi, auxquels aussi j'ai beaucoup de respect, faites attention, soyez prudents. Il faut distinguer les doléances. Ne pas faire le jeu des terroristes à leur place. 20 21 0011, un monde sans terrorisme. Allô? Allô, tout là. Ah, bismillah. Mo gadi. Mbala tanu alhamdulillah. Ne de korba siti la. Alhamdulillah, muramso be. Framata bi. Ale nga dum sew. Sabula clé fanyana doni, ijwa numbe. Ay awde net le chauffeur do. Eta imbe famu clé chauffeur framata aywa, yoro koni. Nga bismillah. Enjoy. Musa. Musa. Ah, Musa. Oh, anga jeka ibanje to alangala bulusa. Ah, d'accord. Anga le to ngala buluti. D'accord, to la. Nyono nga problème na. Namo. Yorogle volala nyame police nga finate. Bo kabo fodo olu kaba foro le ko lu ko exige ku nga bawma. Ka fo ko ka patrouille ere yelema. Ne nyono be to la mina dugu saba fi nyana. Nyono. Fana. Kita. Ne ko bi wuli nin dugu sabara. Ibi chukudara kusube. Namo. Hage do benno. Ni o yinena no ya ka chen. Bodo de bina do aju koro sa ka aka hake do o kono pour que ka profiter situation. Ode anga problème que la man. Ebe ke ka revendication normale ke. Do bina dué singora be ni fanga che parce ale ka soro bet ko do rabu do da e ko fara saka. E mina exam dima wati mina nasoro jadis numbe gawo marala. Gawo mer bora do la ko gawo ko ayu ko fo. Anna ya soro ade on burle duma ayu ko fo jamana ci lawdu. Yagli to rawa. Ko sobe. Bo donc tisa ika hage ega hage individuel. Ni yo ta ko ke ka beje hage datu doron o rabit la kana jigo diek le ko. Parce que ñoo na position mina na bra ko ka ali patrouille damne 18h. C'est normal parce que yoro minda yoro may. Et puis ni ñoo no jate mina situation géographique. Ñoo no dalé leni do. Voilà.
i bɛ se ka bɔ Mauritanie ka t'i yɛrɛ sɔrɔ ɲɔnɔ c'est ça i bɛ se ka bɔ Niger i bɛ munumunu cogo dɔ i bɛ n'i yɛrɛ sɔrɔ ɲɔnɔ c'est ça donc ɲɔnɔ dayɛlɛlen don quoi ɲɔnɔ fan bɛɛ donda ye voilà donc c'est une zone comme ça et puis n'i ye zone ɲɔnɔ fana ka apport économique lajɛ Mali la c'est ça on peut pas jouer avec ɲɔnɔ non on peut pas parce que et puis a yɔrɔ yɛrɛ de problème yɛrɛ de ka gɛlɛn kosɛbɛ voilà on peut pas jouer donc o patrouille kɛ jagoya de la population kan ka sɔn o ma hali n'a kɛra midi pile e yɛrɛ k'i bila i ka hakɛ voilà hali n'a kɛra midi pile voilà hali n'a kɛra 18 heures parce que c'est normal c'est normal voilà donc vraiment population k'a faamu dilanlikɛla n'i k'i bɛ dilanli kɛ cɛnnikɛla dɔ bɛna bin i sen kɔrɔ ɔhɔ donc n'i sera i yɛrɛ kunkolo sera k'o dɔn k'a fɔ nin ye cɛnnikɛla ye i b'o ka hakɛ bɔ i ka hakɛ la n'o tɛ vraiment politique in kɔni vraiment n bɛ dugawu k'a ye ala ka lahara sɔn suma ami rabi ami an ka foli ta ni bi ye maa cɛsirilen don tun kɛra maa cɛsirilen don ayiwa maa min kun don a polisiw ka hakɛ ko a cɛsirilen b'a la kosɛbɛ an bɛ dugawu don k'a ye kow ka faamu n y'a fɔ cogo min na nin yɔrɔ kura ninnu ni maa ninnu bɛ ka taa yɔrɔ ninnu na i n'a fɔ Kolokani zone i n'a fɔ mun ye ayiwa Nara fanfɛla ninnu ye ka n'a bila Banamba Tuba fanfɛla ninnu il est temps que aussi an ka lakana tigilamɔgɔw u ka wulikajɔ kɛ o zone kɔnɔ o zone ninnu fana kɔnɔ il est temps que population fana ka lafaamuya kosɛbɛ fɛn mun bɛ k'a kun da u kan fɛn modèle mun don kɔlɔlɔ mun b'a la u ka se k'o dɔn k'o faamu terroriste taara yɔrɔ o yɔrɔ a ye yɔrɔ ci de u bɛ bɔ yen don min na kɔni a bɛ ci de u tɛ mata diɲɛ dugu si la ka bɔ k'a ɲumanama to a bɛ ci de an ka hakili t'o la 20 21 0011 un monde sans terrorisme allo o ka nɛgɛjuru b'o janfa la Abu an bɛ maa wɛrɛ lajɛ 20 21 0011 radio tile du allo Togola aba bisimila alhamdulillah aba bisimila ka France to yan jamana ni Sumali a ka gɛlɛ dɛ ka armée France ni to yan vraiment euro ni ka suma a ka gɛlɛ dɛ namu Mali fan bɛɛ namu parce que France ya mana an b'o bolo la dɛ Russie o rebelle o a bɛɛ galon don a bɛɛ France ayi ka n'an bɔ bolola kɔni kuma bɛɛ ka fɔ fo o ka France to yan a ka gɛlɛ an ka jamana ka suma ala k'anw dɛmɛ to ala vraiment bɛɛ France bi suma banna pewu ayiwa i ni ce ka wulila ɲɛ tɛ faransɛ kɔni u ma taa yɔrɔ la k'u y'o jɔ abada o de la i ma an ka président kɔrɔw wuli k'o jɔ bi Modibo Keyita n'a ka mɔgɔw a caman bɛ yen u b'u da ka sa tuguni nkɛ u ye maa minnu gɛn ko jɔnkuda y'olu wele ka segin k'u kana histoire fana b'o sɛbɛn o nkɛ Modibo Keyita ye wuli discours ba kɛ ko dernier soldat ko ka taa ka bɔ yan jɔnkuda ye lettre sama k'u ka segin ka na san 50 kɔfɛ an t'an hakili t'o fana na histoire b'o sɛbɛn jɔnkuda Tarawele k'i ni ce Tarawele 20 21 0011 allo allo salamu alaikum bakari kum sala denbaya baasi tɛ kɔni alhamdulillah yan bala tanu aba bisimila bon ne b'a fɛ ka kuma ɲɔnɔ situation de kan namu bon ko min kɔni kɛra ye an si ka laɲini tɛ kosɛbɛ an t'a fɛ mɔgɔ si ka bɔ ne ani na ni situation ninnu na kosɛbɛ i b'a kɛ to i bɛ radio datugu i kɛrɛfɛ mais mɔgɔw ouais a kɛ to i ka radio datugu pour que kumakan ka mɛn ka ɲɛ mɔgɔw k'u hakili to a la k'a fɔ ko an ka finitigi kelen ni ma bɔ quoi voilà an ka hakili to yɔrɔ ninnu na quoi k'a fɔ ko an ka tenitigi kɛra ko fankilema ye a ka gɛlɛn quoi mɔgɔ wɛrɛw ni bɔra la quoi an ka hakili to yɔrɔ ninnu na e yɛrɛ ye ɲɔnɔ fɔ cogo min na yɔrɔ dayɛlɛlen don lamɔgɔw de bi sensibiliser ka jiriw la k'a fɔ a bɛ tan pour que u ka jɛ ni lakanabagaw ka taabolo ye mais ni a ko kɛra violence ye an b'i tile min na komi bi n'i ko i bɛna ko dɔ cogo mɔgɔ kan i ma explication di a ma a tɛ se ka ɲɔgɔn faamu wa kɛlɛ ni a mankan bɛ bonya quoi an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana suma. par exemple Ami Rabi an bɛ i ka kuma tigɛ ne yɛrɛ bɛ bɔ ɲɔnɔ don min na n ye débat ba mun kɛ ɲɔnɔ avec toute la population policiers ka représentants nana gendarmes ka représentants nana mais débat kɔnɔ n ye kuma mun gɛlɛya u ma n ko ne en tant que journaliste n ye investigation ni n ye ayiwa mɔgɔw rapprocheli mun kɛ n ko n ye fɛn mun faamuya ɲɔnɔ il faut qu'à ɲɔnɔ il y ait de la police de proximité n ko ɲɔnɔ mago b'o de la
parce que j'ai compris que fossé ba mun bɛ population ni lakana cɛlamaw cɛ et maa minnu ye n ka nani ka n ka émission lamɛn ɲɔnɔ kan bɛɛ y'a débat mɛn k'a ye k'a fɔ insistera kan population ni tenitigiw tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ et de cela il y a des mois donc a don ko policiers ma faites tout pour que aw ka se ka gɛrɛ population na créer la police de proximité pour que les populations se sentent vraiment rassurées parce que a dɔw kuma caman fɔra débat kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ y'a yira an tɛ information di policiers ma an tɛ information di sarasiw ma n'i y'a kɛ tan u bɛ tila ka kɛ tan et ɲɔnɔ je me rappelle u ye dɔgɔnɔkɛ dɔw ta fɔ n ye a fɔra débat kɔnɔ a ma fɔ mɔgɔ kun kelen dɛ a fɔra jama de la dɔgɔnɔkɛ ye terroriste ninnu ye ɲɔnɔ sanfɛla dɔ de la à quelques kilomètres 5 kilomètres de la ville de ɲɔnɔ ka boli ka na fɔ sarasiw ye ko maajugu ninnu sigilen bɛ nin yɔrɔ la sarasiw yan'u ka wuli u yɛrɛ k'u ka taa o yɔrɔ lajɛ u filɛ ka dɔgɔnɔkɛ de bila u kunna mobili kɔnɔ ko ka segin n'u ye ka taa yɔrɔ la u taara ni dɔgɔnɔkɛ ye yɔrɔ la u bɛ se u taara sɔrɔ terroriste ninnu a bɛ n'a fɔ u ye ninnu natɔla ye joona u bolila mais u taara k'u ka minɛn caman to yen sarasiw y'u ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan ka segin n'u ye i b'a dɔn ko dɔgɔdon min dar'o kan sugu fiyɛ kɔnɔ u taara dɔgɔnɔkɛ sɔrɔ f'a ka butigi kɔnɔ k'a minɛ k'a faga sugu kɔnɔ bɛɛ ɲɛna donc jɔnni y'a se fagali ma donc il est temps que o ko dɔw bɛ yen il faut que vraiment olu fana k'u ka méthode de travail de lajɛ et que u ka population il faut beaucoup de sensibilisation c'est-à-dire que parce que anw ye tenitigi ni population kɛ i b'a fɔ komi tenitigiw dama maa wɛrɛ population dama maa wɛrɛ voilà o de ye mɔgɔ caman ka hakili la ye bon an bɛ contexte min kɔnɔ bi il faut que tenitigiw de ka se k'o kari o mur kari ka bɔ ani ɲɔgɔn cɛ et au kɛlan fana tɛ dɔwɛrɛ ye o il faut vraiment être courtois avec la population il faudrait ayiwa bingali wale ni sɛbɛnɲɛ wale dɔw bɛ yen il faut qu'ils arrêtent avec ça dans les zones de Nyono où les mairies sont même incapables d'aller prendre les taxes et les impôts n'u ye mototigi lajɔ n'i ma vignette yira u b'i ka moto minɛ u b'i fa dɔ ɲɔnɔ u b'i ba dɔ ɲɔnɔ u b'i ka du dɔ ɲɔnɔ u bɛ moto minɛ mais n'i ye wari sara dɔrɔn u b'i bila ka taa donc ni terroriste ko don ou bien sécurité ko don a man ka moto bila o mais ni wari sara la dɔrɔn u b'a tigi bila donc hali n'o ye terroriste ye n'o ye wari sara dɔrɔn a bɛ taa ou bien voilà du terroriste côté il faut que ça s'arrête voilà bon ne bɛ min fɔ tuguni anw ka jamana fanga sigilen don cogo min na vraiment u ti baara kɛ i n'a fɔ u kan ka baara kɛ cogo min na tiɲɛ don vraiment an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye e filɛ ka nin min fɔ nin ye nin cas caman bɛ yen i bi sɔrɔsikɛ wele ko dɔ la ou bien i bɛ se ka polisikɛ wele ko dɔ la sisan ale de kan k'a ko lakile mais a tina o bɛ fan bɛɛ bon ni mɔgɔw b'a dɔn e filɛ ka min fɛnɛ fɔ ka da nin kan ni mɔgɔw b'a dɔn vraiment ninnu jɔlen t'u jɔyɔrɔ la hali ni an ye ko k'u kɛ u jɔlen t'u jɔyɔrɔ la a ma nɔgɔn an ti binkɛnɛ jeni fanga tile la tuguni ou bien voilà o banna voilà bon faut que vraiment bɛɛ ka jɔ i jɔyɔrɔ la faso baara la quoi voilà bɛɛ b'i ta de kɛ o a san faso sarasiw kelen tɛ faso jɔla ye gendarme kelen tɛ faso jɔla ye ayi bɛɛ b'i ka faso baara la a san faso zɛrɛ feerela mun sigilen filɛ sirabada la a bɛ zɛrɛ feere mun na a t'a y'a ka faso jɔ de ye a bɛ k'a dayirimɛ ɲini wɔsi la a jɔyɔrɔba b'a la donc tout le monde contribue à sa façon vraiment ayiwa an ka foli b'i ye ni ci ka wele la ala ka ni sababu an mɛra bi a ma an ka ko in faamuya ɲɔgɔn bolo parce que la zone de Ɲɔnɔ an ka jateminɛ kɛ Masina sera ka se k'u ye cogo dɔ la mais Ɲɔnɔ ma se ka se k'u ye ten ka se o ma et qu'on doit faire attention bon mun y'a kɛ o ma se ka se parce que i b'a jateminɛ sarasiw ka base ni fɛn dɔw bɛ ka Ɲɔnɔ alentouré mais Ɲɔnɔ bɛ Masina bɛ taa sauver waati min na o sécurité tun tɛ yen o de nana n'o problème ba ye parce que hali n'i ka bagan kun enlevera ayiwa ka se ka t'i ka bagan nɔfɛ gendarme minnu bɛ Masina n'i y'a fɔ i b'a k'olu ka baara tɛ k'olu ka zone tɛ ko minnu bɛ Sayi k'i ka weleli kɛ Sayi ko Sayikaw de kan ka taa opération kɛ ainsi de suite mais an y'a ye k'a fɔ n'i y'a ye Ɲɔnɔ sera ka protéger ka bɔ o la Ɲɔnɔ bɛɛ bɛ sera ka t'i ka foro sɛnɛ bɛɛ bɛ t'i ka dɔgɔjugu jɔ écolisow dalen bɛ c'est parce que y a cette sécurité là fo mɔgɔw de k'o de faamu wa n'i ye Ɲɔnɔ fana zone ta l'apport économique de Ɲɔnɔ n ko Segu de ye Mali capitale économique ye
nga segu be kay ni jumɛn c'est ɲunu c'est ɲunu ni ye Sikaso ta oui Sikaso aussi apporte beaucoup Sikaso ka ta varielen do c'est-à-dire k'u be pommeteurs be nunu be n'o fara ɲɔgɔn kan ka ca mais segu ta ye malo kelen ye mais n'i ye malo ba in kelen ta c'est que le riz là apporte c'est énorme bon est-ce que état kan ka to o zone ka perturber togo dɔ la wa ka sɔrɔ sécurité ni fɛn dɔ ma bila ye wa il faut que ɲɔni ko ka sɔn o de ma an hakili b'a la un moment ATT clé la Côte d'Ivoire mankan wuli waati yuguba waati a b'o a miiri pile Bamako ya polisiw tun bɛ ɲini kɛ i ka carte d'identité la mɔgɔ hakili b'a la o Côte d'Ivoire mankan yuguba kuma Bamako ya a miiri pile a c'est que heure n'importe quelle heure i tun bɛ polisiw ye u sen na patrouille ni fɛnw na n'u ye e ye i ka habillement cogoya wali u sigarila dɔrɔn u b'i jɔ u b'i ka carte d'identité ɲiningali kɛ a miiri pile mais personne n'a branché à Bamako parce qu'on savait pourquoi ça se faisait. On est des Kamado, population de Kamado. Donc il faut que les gens acceptent ça. Mais devant mon ami Ténitougou là, on a fouillé. En beau, quel est 20 21 0011, un monde sans terrorisme. Allô? Allô? Eh bien, Simila. Radio Clédoudo. Clédoudo, Bella Djerele Klobila, ni Watila. Voilà, Togola. Ah bah, Simila. Voilà, oh. Bi débat ya kan. Tubarkala. Parce que fɛn min don an ka finitigiw na ni i ka wulu ta ka bila so kɔnɔ ni e m'a ladon jɔn m'a ladon ladoba tɛ ladonbaga t'a la o ye jɔn ye sisan jɔn ma an bɛɛ ka bila la o ye polisi gendarmerie gardi sɔrɔsi mais ni e y'a labila jɔn m'a ladon o banna de o banna ladonbaga t'a la n'i ka wulujugu faga dɔ ta b'i kin ni e y'a labila e y'ale di maa jugu ma ka tila k'i yɛrɛ fana di ka tila k'i yɛrɛ fana di maa jugu ma ka tila k'i yɛrɛ fana di maa jugu ma voilà bon donc sisan ɲɔnɔnkaw filɛ nin u y'a dama tɛmɛ bon dɔw y'a dama tɛmɛ an ka kɛ ten patrouille ye diyagoya diɲɛ fan bɛɛ fɛ diyagoya don patrouille ye diyagoya polisi bolo patrouille ye diyagoya gendarmerie bolo patrouille ye diyagoya gardi bolo diyagoya de don i y'a faamu kosɛbɛ donc sisan n'u ma patrouille kɛ donc i ka radio datugu an bɛ ɲɔgɔn lamɛn téléphone fɛ voilà n bɔra radio kɔrɔ ni polisi ni gendarmerie ni gardi ma patrouille kɛ jɔn b'a kɛ anw population yɛrɛ bɛ tila k'u accuser tuguni an bɛ tila k'a fɔ k'u t'u ka baara la awɔ an b'a fɔ i y'a mɛn n'a ma u y'u ka baara kɛ u ka to u ka baara kɔnɔna na n'i ye min kɛ n'o ye filimako ye an ka jango f'u ye a banna i y'a faamu baara bɛ kɛ ten de mɔgɔ i bɛ mɔgɔ mara a n'a jugujugu i bɛ mɔgɔ mara a n'a jugu ɲuman mais n'i ye ko o ko n'a bɛna se niveau yɔrɔ ma a b'o bila a b'o kɛ ni sigikafɔ ye kosɛbɛ mais u y'a mɔgɔ commissaire bɔnna nin na ka mɔgɔ wɛrɛ fana bɔnɛ a kɛra mun ye sa fan fila tiɲɛ tɛ yan kosɛbɛ donc denbaya bɛ to fako hami na somɔgɔ bɛ to denko hami na bon a bɛ kɛ sababu ye fo ka yen fana sigi gɛlɛya tɔw bolo donc diyago jugu b'a profiter olu fɛ k'u su tuguni k'u bila ko wɛrɛ la si justement même dire que patrouille ni fɛnw kana kɛ o tɛ population b'o ɲini pourquoi mɔgɔ parce que bɛnkan sugu dɔ a bɛ o bɛnkan de don o bɛ mɔgɔ jugu de déranger yama o ye bɛnkan de ye yama o ka di mɔgɔ jugu ye a k'a profiter ka don ka ko wɛrɛ kɛ o sen fɛ o b'a yira ko population yɛrɛ bɛ k'i yɛrɛ laisser manipuler par mɔgɔ jugu population de ye mɔgɔ jugu ye kɛ bon population an tɛ se ka population don parce que u wulila mun na o problème bɛ yen mais u nana dɔ wɛrɛ mun don a kɔrɔ sisan o man ka kɛ population ka ɲinita ye quoi voilà o bɛ kɛ maa juguw de ka ɲinitaw ye Togola oui ne bɛ min fɔ an maliyɛn denw an bɛɛ maliyɛn de ye kosɛbɛ yama an bɛɛ maliyɛn de ye bari n'an ma sigi an ka ɲɔgɔn lamɛn ka bɛn kelen kan ka wuli kelen kan a tɛ ɲɛnabɔ tan a tɛ ɲɛnabɔ tan dɛ a tɛ ɲɛnabɔ tan a tɛ ɲɛnabɔ tan vraiment il faut que nin fɛn sugu ninnu ni baribariya ko ninnu ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ k'a kɛ sigikafɔ ani ɲɔgɔn lamɛn par exemple n bɔra k'o exemple de di sisan moi j'ai quitté ɲɔnɔ a bɛ se 6 mois ma sisan 6 mois 7 mois mais n nana n ye émission passé bɛɛ tulo b'a la fossé ba mun bɛ
tintigiw ni population cɛ n yɛrɛ ka tila ka segin a kan ka insister a kan c'est à dire que journaliste ka baara ye k'a fɔ policier ko a ye police proximité créer o t'anw ka baara ye olu de kan k'o dɔw yɛrɛ ye o population ka baara de ani police yɛrɛ mais n'anw y'a ye n nana ye n ye gɛlɛya de ye population ni ninnu cɛ ka na k'a fɔ ka tila k'a ɲini policiw fɛ a ye police proximité créer a ye gɛrɛ population na a y'a tɛgɛ di population ma ani population ka baara kɛ bon ma lamɛn kalo 6 o de y'an se nin ma n'o y'a sɔrɔ voilà n'o y'a sɔrɔ voilà que e lamɛn e ye yɔrɔ min ye tan k'o fɔ o fana ka lamɛn k'o yɔrɔnin ta k'o imaginer ko o bila sur place voilà ka baara kɛ n'o ye n'o kun créera n'o condition kun créera ni problème kun tɛ na a bɛ kɛ cogo di n ye t'a débat la n ye policiw wele policiw nana u ka représentant kun bɛ yen gendarmew ka représentant bɛ yen gardiw ka représentant bɛ yen jeunesse bɛ yen musow bɛ yen dugutigiw bɛ yen élus bɛ yen tout le monde est là mais ne yɛrɛ ye n ka synthèse kɛ ka na ye de vraiment le grand problème de Nioro c'est qu'il y a trop de fossé entre la population et les forces de l'ordre. Oui. Et c'est là où quand à mon retour maintenant j'ai insisté, demandé. Mais enfin, hein? Voilà, nous ka sueni sira tɛ mun kɔnɔ u tɛ wari sɔrɔ mun kɔnɔ u tɛ surfacturation kɛ fɛn mun kɔnɔ i b'o fɔ Mali faama u ka foyi t'o la. Tiɲɛ na ne kɔni bɛ min ɲini an ka polisi directeur ni commissaire de police fɛ y'a mɛn fugariya tɛ foyi tɛ ni menace b'i nɔfɛ yɔrɔ min na dɔrɔn a yɔrɔ to yen i kana hali ni bɛ gɛn ka bɔ baarayɔrɔ si ni ka tiɲɛ manamana ko la quoi. Bon olu fana u tɛ se k'a bila parce que jamana ko de don koyi olu tɛ mɔgɔ damadɔ kama o ils sont là-bas pour le pays et puis Nioro zone n'i ye Nioro to yen bi mɔgɔ tɛ sunɔgɔ Segu koyi. Parce que Nioro dayɛlɛlen don c'est à dire que Nioro côté bɛɛ ye donda de et n'i ye Nioro to yen bi dɔrɔn la ville de Segu maa tɛ sunɔgɔ a kɔnɔ bilen. Bon Togola ni i latɛmɛ yɔrɔnin dɔ la sisan bisimila Suro yɛrɛ Suro i kɔrɔ Suro an ye mɔgɔ fila ye Suro mɔgɔ fila mais a mɔgɔ fila ye cogo man ja y'a mɛn u nana ka munumunu sugu min kɛ a ma bɛn an ma a kɛcogo ma anw ja an y'u to yen k'u ka temps to u wulila ka munumunu an ye moto ta ka tugu nɔfɛ y'a mɛn u taara sanni kɛ bitigi min na an taara bitigi min na ko karisa e bɛ ninnu dɔn wa a ko k'ale b'u dɔn ko tiɲɛ na a b'u dɔn y'a mɛn ko bon an k'u dɔn y'a mɛn u ka ko kɛcogo comportement kɛcogo m'anw ja o de la an fana nana k'i ɲininka y'a mɛn u donna bitigi fɛ ka makɔrɔni de san ka tɛmɛ y'a mɛn an y'u surveiller fo ka t'u tunu an na. O de citoyen parce que n'i ye danger ye. C'est après k'an nana ka na bitigi ɲininka bitigi ko tiɲɛna k'u bɔra voisin la su koru la u bɛ so in de kɔnɔ yan nɔ. Voilà. Et bɛɛ b'o ɲɔgɔn kɛ dun. Tiɲɛnikɛla tɛ se ka don an cɛ la o. Donc an ka fara ɲɔgɔn kan ka fara sɔrɔsi kan ka fara polisi kan ka fara gendarme kan ka fara garde kan an ka jamana in dilan. A banna o de b'a jɔ o dɔrɔn de b'a jɔ. Président tɛ se ka jamana dilan koyi. Président wa. Nin ko minnu bɛ kɛ président ni nin yɔrɔ ka jan kojugu maadenw bɛ nin ko ni président cɛ c'est trop. Voilà. O bɛɛ tɛ se ka taa ko président o tɛ président ye o. Président t'o dɛ. O y'an yɛrɛ de ye population o y'an yɛrɛ de ye. Merci. An ka foli b'i ye i ni ce k'i ka wele la waati bolodali sera awa n ɲɛ tɛ bi ma n bila kuma in na dɛ Abu n ko polisiw ni gendarmew n ko fɛn min ye corruption ko in ye 200 minɛ ni 100 minɛ n ko les zones dangereuses aujourd'hui la u k'a dabila bi ma bila n bɛ ka kuma in fɔ dɛ parce que n ko bɛ ka kɛ atu yɛrɛ pour que les terroristes s'installent Abu ni terroristes ninnu na se ka kɛ gendarmew de kɛmɛ ka population tɔɔrɔ polisiw de kɛmɛ ka population tɔɔrɔ eaux et forêts olu de kɛmɛ ka population tɔɔrɔ sarabɔn bɔrɛ fila n'a yer'e bolo i bɛ wari sara donc sisan ni maa jugu ninnu nana u b'a fɔ de ko non anw n'aw tɛ koyi an ni maa ninnu de don bon mɔgɔ minnu bɛ k'e tɔɔrɔ ni maa dɔ nana sisan ko ale bɛna ɲɛsin o tigi ma ni e m'a faamu i tɛ sara d'a tigi ma donc il est temps que État ka disposition de ta zone ninnu kɔnɔ ça suffit les populations en ont marre sɛgɛn b'u la gɛlɛya b'u la kɔngɔ b'u la kalan t'u bolo fura t'u bolo trop c'est trop et que nin comportement ka dabila ayiwa ne Bakari Togola bɛ bɔ kuma la ye Ala ka tile yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma ni Ala ye alamisa wɛrɛ yira an na alamisa 14h05 aw ni ne Bakari Togola bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ radio Kiledu kelen sanfɛ ani lundi o lundi 22h pile lundi sufɛ 22h pile an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya minnu ma kɛ an ka jɛ k'o da ɲɔgɔn bolo kan Ala ka tile yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma Maliba Ala k'a suma Ala k'a taa ɲɛ Abu Ture a tun bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛw la. Ala bɛ kun bi Ala bolo dɛ.
Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles.